Good morning mga guys, ito yung mga commemorative. Ito yung 1 peso, 150 years, 150 years, Asian. At itong 50 anniversary, 1942 to 1992. So yan po yung mga commemorative na hawak ko ngayon. Yan po yung likod nyo, no? For 1 peso yan. 2011, 2016. Itong Asian 50. Itong 1 peso. Ayan. So yun lang guys. Thank you.